बैतुल कुर्रा बाकाजी में 27 नवंबर 2025 को चौथा मुजाहिरा क़िरात ज़ेर सरपरस्ती क़ाज़ी शम्सुल हुदा रहमानी हुआ। मुख्तलिफ उम्र और इलाकों के कुर्राए किराम ने मुख्तलिफ लहजों में अपने फन का मुजाहिरा किया। निज़ामत क़ारी रियाज मजहरी ने की। कुर्रा को एजाज़ व इकराम से भी नवाजा गया। प्रोग्राम बाद इशा शुरू होकर शब 1 बजे महफिल के सदर क़ाज़ी शमशीर आलम की दुआ पर तमाम हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حياك الله. اللهم زد زد. إن الله كان عليما حكيما. بارك الله فيك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحسنك الله. زين الله صوتك. آمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. سبحانك يا رب. الله يبارك في صحتك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।